Girls Guide Platoon. Guys, ini hai na hai jatra kan channel lam sabo ini kita buat tuition pajak. Tuition angka bagainya ini guys. Ini kita pajak masjid poli, tama mana mah? Root masjid poli, root pajak. Dekat kabar baik. Kurban spesial aja nanya kan ke paikari dorong kan mana kom paikar lagi. Paikari orang lah hingga rig rock. Yang jauh lah. Ini saya angkat lagi ya. Yang itu pakai. Cuma laga. Yang itu bedsheet tuh. Bisa loh. Guys, jalan-jalan. Ada yang udah sakai, oh jangan makan nak makan lapang loh. Kayak kali jalan mantap. Jangan sen perlu kabar sahut. Shooting bande shooting. Kena ya kan? 700 800 কমে। কমে। কুলবালিশ। সাদা বলে দেখা। সাদা লাগবে। তারপর কেমন লাগবে না? ভিন্ন কোন বই ছুনা নিয়ে সাদাও তো না দিদি এরকম টাকা। কত রঙা দিতা সাদা তো বাচ্চা ফুলা মান থাকলে ঘরে ময়লা লাগে এটা। কবনা না কবনা না। বুঝলে। কত? এটা 150 টাকা দেবা। ভালো কোয়ালিটি তুমি যে ভালো চাইছো আমি না ঘরলেই আমি যে তুমি ভালো চাইছো আমি তোমার এই দিকেই করে দিয়েছি। জিনিস তো কেউ নিয়ে বেশি লাগবে না বেশি। না আজকে তো ওই দাম থাকে আমাকে বেড কভার আমাকে কুলবালিশ আর কুলবালিশ আমাকে বেড কভার আমাকে পিলো কভার মানে মশলা কেন আইবে দি চেষ্টা করতে থাকি তাহলে কাছে ফুল পলিশ ধোয়া থাকা না জানা একদম কমে আনছি না ওরপরে কিন্তু গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি হয় না কালার গেলে কালার করানো যায় এগুলো এবং ভেঙে টেঙে গেলেও রিপেয়ারিংও করাইতে পারবেন আপনারা এখানে মানে কালারটা গেলে আবার কালার করানো যায় এগুলো আচ্ছা গানটা সুজি যাগুলো ভেঙে টেঙে গেলেও আবার রিপেয়ারিং করাইতে পারবেন কত বড় কালার করতে বেশি লাগবে না 150 টাকার মধ্যে হয়ে যাবে দেখো তো ওই শাখা করলে একসঙ্গে কিরকম এই জোড়া 700 টাকা পড়বে এইটা এই 400 টাকা 800 এটা কালারের না এটা রে হ্যাঁ নড়িয়া হাইডি নু পড়া নাই না এটা তো না এরকম সিঙ্গেল সাইজ মানে এটা ডাবল সিঙ্গেল পার্টের মধ্যে একটা পার্টের মধ্যে নাই সিঙ্গেল রিং কি রকম পড়ে আছে 200 টাকা 150 টাকা এটা 200 টাকা गाइस के को हाय गांचे मानथे ना खागे अब तो हाय दुकानी ना मान चाव रंग रकाक खाना तैसे बरं रंग खलाइ मानत मत हाय दुकान दो ना खागे इनके गाइस तमसले गोल्ड पॉलिश नमनो इनके इनके बक्सा इनके बा सिटी गोल्ड हिना तावां सामिया इनके गाइस ओमके गोल्ड पॉलिश माने रांगसा खुलजा खाइसे रंग का गया काक खाना अब अ जगह हाइनलेसा हाइना हाय 150 टाका रिनाय जों अ रंग ना तैसे कलर ना लागोनि मानता इनके पूरा रंगसा खाइ नङा मरक इनके वान सर बेसिर बाकपते है काना जिनति परा सर इनके बेसि सिया नहनि माटंग टंग हेंगे गाइस आंनो सिया बागे अकक साका गाइस इनके अ जगाने शाखा र प्योर से एकदम ओरिजिनल शाखा से इनके शाखा कैसा दाम से शाखा नि दाम से कैसा 500 टाका 600 टाका थागे दङ इनके और प्लस शाखा गोल्ड पॉलिश खाजे इनके बेलाइ न चाव 600 टाका जोड़ा रख इनके बेलाइ न चाव पूरा राग चाखा एकदम जेल के मार गई दङ इनके रंग बुका गयब इनके अन्य जगह लग अन्य दुकान दङ ना खाके अपति हैरो 2000 रक नाबो 3000 रक 4000 5000 नाबो अपति हैनो सेम टू सेम किंतु अ जगह इनके
blaino dam komri mano amo hingke tamsana paikari haise tamsana paikari dorbai pharma haita ge opti hai sakharono ba sakha mol sutro je kono si pola mola na khake hokas rogo na khaenge blaino dam kubang na jago ge guys jara painani muchong o jaga rogo na phage hingke chini khokse khoni rang rok save ongta ge guys next time ang khakai tongo jaga phainai no kaisa sakha nana hine sakha pola chikon se sainai tongo hingke chini malia saiklangka next time phainai hine ba amto khage ba আমরা যদি দেখার লগৰ কাৰণে ফাইজা গো লগৰ কাৰণে ফাইজা গো কোন লোক থাকে না মানে Ini bisa naik nama aku. Lu sang boleh tuh. angkat standar ge নাম বেঙ্গল তো লিখে নেই টুরে দিয়েছি আমি কিন্তু লিখে নেই হ্যাঁ আজকে ভীষণ আসতে লিখেছে প্রিন্স ওইখানে চলে গিয়ে না আজকে আসতে লিখেছে অনেকবার ডাক দিয়েছি guys ini kita leng suka belai na tamdan phungtang chak diche ya kai ane busai na kol khama saka ko phai ne ke bo phai ja apel pai nai thang tene ke belai na leng suka khama cha sa ga thang thang tamdan sak ma kli phai na ka mana sak ma kli na ka tuition tham che ro thang ka ni me ya ma hi mo kola chomni thaka ina forest ni ta gae mo kola chomni ron ta thang khai rele mo kola na guys ke din ko kai mani ora pa ka se be ada na ta ma pe la ka chani se सब dia guys sebenarnya deng so tam deng ni kom jo na jawa sak lo ta buke apel ja na tong Dino. Good morning guys. Happy Independence Day guys. Ini kita hai tong chang an papa pai. Assam lai chel ste dia ma. Hai ni tong mane. To papa thang mu sudah ga bagai thaja. Ini ke sun kuni na ani sai bukare. Ya guys, like ang video na payasak. Baba. Yang saya ke nong saya ke mi ma phela jaka. Guys, ini ke nong ni thaka. Asam la phala phaya ne. Asam la phela share phaya ne. 5 minit lang mata. Okay. Ini ma phela kan papa pai. Ani bisa bina kare bagai. Ini guys, sung phai sak ta. Abus kang khai bisa checking rosi khai jak bana. Ada kadok ma phun goi chicken teng no khai ka ke tak khang jang lai bisingo guys singa jaga kaisa sip mondir butang jaga ama ke sip mondir phajak chung kaisa jaga sok pai ke Assam Rifle Stadium guys tau pinke baji tong phungni pore 9 ta sungke pore 9 ta no sok pai ka jaga dakti phai dia tak lai hingke ama boleh jaga kering kos sama tak kayak sekarang ya satu motor mau basi matong jawa kah উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলির মধ্যে দল মালা জীবনা করা ফেলে ছাটক টং সুকা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মাঝে
सामु नायकलनि कन्सेप्टआ गोबां गररनि सामुनि जोबथाय अक्ट'खारिखाल मन्थि बाखरो आदैनि sampaikan याखमावो याखमानि जबाव थैलांनाय दखौ बर'नि खुलुमो याफाय माखालायो साइदि তিনি অক্ট'खारिखाले याखमानि बान्दो कालाम तलायो दै बसंनो करावै तंनाय बोखानो दै वैसा बिलायानि स्वामी विवेकानंदनि कबाय सावैबारो भारत दै वैसा बातावानि मिनां यानि फानबाय সালামি মঞ্চের সামনে আসাম পুলিশ প্লাটুন নেতৃত্বে এবিএসআই বীরেন বাবু সিনহা। টিএসআর 14th ব্যাটালিয়ন প্লাটুন নেতৃত্বে নায়ব সুবেদার সুব্রত বিশ্বাস। কষ্ট মামা সুকা বরং বড় সাতঙ্গ সালামি মঞ্চের সামনে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস উইমেন প্লাটুন নেতৃত্বে উইমেন সাব ইন্সপেক্টর রাখি সিনহা। হুইজ ডিস্ট্রিক্ট ম্যান প্লাটুন নেতৃত্বে সাব ইন্সপেক্টর ভরত চাকমা। সালামি মঞ্চের সামনে ট্রাফিক পুলিশ প্লাটুন নেতৃত্বে সাব ইন্সপেক্টর তপন দাস। ফরেস্ট গার্ড প্লাটুন নেতৃত্বে ফরেস্টার হিরণ দেববর্মা। সালামি মঞ্চের সামনে হোমগার্ডম্যান প্লাটুন নেতৃত্বে হোমগার্ড কিশোর জমাতিয়া। এরপরেই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে নন সিকিউরিটি ক্যাটাগরির প্লাটুনগুলো। এনসিসি বয়েজ প্লাটুন নেতৃত্বে আন্ডার অফিসার দীপ্তনু দেবনাথ। एनसीसी गर्ल्स प्लाटून गर्ल्स गाइड प्लाटून नेतृत्वे सीनियर रेंजर आयशा बेगम। সালামি মঞ্চের সামনে এনএসএস প্লাটুন নেতৃত্বে লিডার সুকান্ত ভৌমিক। सुबेदार मनोहर सिंह सीआरपीएफ प्लाटून तेजुखा इंस्पेक्टर देवाशीष घोष आसाम पुलिस प्लाटून तेजुखा एबीएसआई बीरेन बाबू सिन्हा टीएसआर 14 बैटालियन प्लाटून तेजुखा
প্রথম স্থান লাভ করেছে আসাম রাইফেল পাবলিক স্কুল প্লাটুন। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে এনসিসি গার্লস প্লাটুন। তৃতীয় স্থান লাভ করেছে এনএসএস প্লাটুন। kurang blue color first na aba asam rifle ni asam rifle ni first kata hingga second gua besar besar ke sana wa রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট 2024-25 থেকে 2027 সাল পর্যন্ত 4 বছরের মধ্যে রাজ্য সরকার নিশ্চিত সেচের আওতায় 30,084 হেক্টর জমিতে चीनी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहब आज के लॉन्ग भाषण लिखा छाने मोटिया पूरा आधा घंटा है न लिखा हिंगे साटुंग बास के टूंग खा छाने मोटिया हिंगे और पैराक्लाइन रंगने मध्य गर्ल्स रक्ता 3-4 जन लैंग खा छाटुंग हिंगे अब तो है दिन लोग आसुक साटुंग कटो मारा गो आसुक लॉन्ग भाषण रख नार गया तो हिना आंके चाजक माने आज के साटुंग टूंग खाते नहीं छाने मोटिया हिंगे आसु साटुंग borong बनाई दे पूरा 4-5 घंटा नंखाना बासे मा टंका साटुंग हेक्लायनाय सिनि फौजी डक सिनते तमसनाय मनाय सं गगै सं पेराख्लाय माने स्कुल नि स्टुडेन्ट रक्ता ब्लाइन न साटुंग टुंग जाबाय खाना बाक्सा बाक्सा के बा लेंखा ब्लाइन न माया नांगो कष्ट नांगो ते हायरा नुखा हिंगे कार्यक्रम सांस्कृतिक অনুষ্ঠান Sehingga parade ni parade second in command Baram Gerang Macang Sudarshan Das Assistant Commander 7 Battalion. Oh देखो यमराज आ रही है यमराज স্বাধীনতার যে সূর্য অস্তমিত হয়েছিল সেই রবির কিরণ পুনরুদ্ধারে 100 বছর পর শুরু হয় মহাবিদ্রোহ। বিদ্রোহের আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকটাই দিশাহীন স্বাধীনতা আন্দোলন যখন একটি দিশাহীন পথে ধাবিত হচ্ছিল সেই সময় আন্দোলনকারীর মৃতপ্রায় প্রাণে প্রাণ সঞ্চার করে আমরা পাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা কিন্তু আজ আমাদের কল্লোলিনী ত্রিপুরার খবরের শরিত ধারায় প্রবেশ করেছে মৃত্যুকুটির কাল লাগিনী বিষ গান্ধীজির কথায় নিষ্পাপ যৌবন দেশের অমূল্য সম্পদ আজ guys sini des salen ungmanina palina bagai sing jotono tini salsane bagai satung manjage pana palila jakha জনজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের উদ্যোগে খুমলুং স্থিত খুমপুই একাডেমির মোট 150 জন ছাত্রছাত্রীদের যৌথ নৃত্য পরিবেশনা
Guys, ini sentau nak kalau kita jaga ni, asal satu, musaman nanya bagi orang jaga, asal kita satu tu kau sana macam ya. Guys, saya shop pakai, korang nak nak ni, nak mana ni, satu kotor mah, yang macam jaga, kita dulu ni thang macam thang mana ni. Punajau tak nak punya macam wah ni macam show dia. Asal ke satu rekha, और satu mau se, cini chief minister वो, asal ke भाषण rekha ada कौन कहा है. ये guys, kamu kasih kerja di, paima rejak tuan papa no, sama जाने. Rang office lang baca, उन्हें 100 rupees yang tadi tahu, tapi orang bun bawa bun naga orang, paima rekha. ये guys, nanti blog tu जाते जाने को, फट exchange करना, saya nak mana. Guys, kalau nasi ni tuhan papa ni mana nak kisah, mana cakap, sahaja di hotel tu saya, aman mungkam sahaja di kawan saya. Kamu tangkong ni pai dikah, mobile lock, maya tu, tamzan orang hari ko, mana saya nak sih sih saja. Aku long. Oh, mana saya mana, asal jam saya mana, saya ni asal, aku nak hatam khai pai. Aman cakap pai, tamzan ni magic pen dokfu. Barusan nugui rock si bayi nak konfan saya ya, mana hari ko. What is this? Wow, very nice. Guys, अब तो है सब मार ठंगा सब दे, आन लाइफ लांग मार ठंगे आन tamsan चला लाइफ फटा. Guna hadian papa ke, borjan nugui dogo siu samia. Ikut ini fight itu paima di kamu, mana hari? Emnan papa ni drawing dog sauce, bono happen drawing master nang je kya? Angke asal drawing aja jaga kya bagi, ingke rang makan thasa ko. But an papa drawing number 1 sih. Okay guys, saw-sawaan video na payah sak naik ya. Itu sak naik ya, bisa komen kai side lang deh. Saya menambah sama payah sak naik ya. Na ada mah dalam naik tambah. Dia side lang itu komen kai. Video nambah nonton, terus nak tambah.